Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju juče je održana tribina pod nazivom Trening osnaživanja profesionalaca za intervencije u ranom uzrastu dece. Tim povodom naši i vaši gosti ovog jutra su Ana Marija Serrano, profesor sa Univerziteta Minho iz Portugalije, koja je ujedno i predsjednik Evropske asocijacije za ranu intervenciju, i docent dr. Snežana Ilić sa Fakulteta za specijalnu edukaciju iz Beograda, koja je potpredsjednica Evropske asocijacije za ranu intervenciju. Ja ću gostima poželiti dobro jutro i dobro nam došli. Naravno, najavit ću da je sa nama u studiju i Marija Pejatović, prevodilac, koja će nam pomoći u, naravno, ovoj temi i u svemu onome što budemo pitali našu dragu gošću iz Portugalije. Ja ću vam postaviti pitanje kad govorimo o ranoj intervenciji kod dece. Šta je zapravo rana intervencija? Good morning, it's a pleasure to be here today and share some ideas about early intervention. Dobro jutro, čast mi je zadovoljstvo što sam ovdje i da podelim neke ideje o ranoj intervenciji. Early intervention in an ecological perspective is thinking about supports for children with developmental problems or at risk for developmental problems in the early years to families and children, not just children, because children are dependent on the development, their development is dependent on the families. So the early intervention is the support for both. Rana intervencija je u stvari podrška za decu sa posebnim potrebama ili decu koja su u riziku sa smetnjama u razvoju, ali to je također u isto vreme podrška za porodice i to je u stvari ono o čemu se radi u ranoj intervenciji. And it is very important because more and more we know about neurodevelopment in the early years, and we know that the earlier we intervene, the better, because the first 5 years of life, it's like the foundation of all the development until we are adults. So the first 5 years make a difference. Ovo je veoma značajno jer sve više i više saznajemo iz neurološkog razvoja da su rane godine najznačajnije za podršku, naročito prvih 5 godina one predstavljaju osnovu. Also, it is very important because we have, most of our countries in Europe have signed the Convention of people with disabilities, and we have the obligation to care for every citizen, and the children with disabilities also have rights, and so countries have to think ways of better support children and families. Također, sve evropske zemlje su potpisnici konvencije za pomoć ljudima sa posebnim potrebama i praktično svaka zemlja mora da brine o svakom građaninu, pa naravno i o deci koje imaju posebne potrebe. So early intervention is very important. Tako da je rana intervencija veoma značajna. Kod nas odavno već nastojanja postoje da se ova deca uključe što više. Dakle, inkluzija je prioritet svih prioriteta. Da podsjetimo još jednom naše gledalce zašto je zapravo važna rana intervencija. Okay, yes, in early intervention we work with families and children, and there is also a premise that we work with children and families in their natural environments, which means they will be where all children are if they didn't have a disability. They have the same rights of full participation in the different contexts. So early intervention has to be also something that is done within natural environments. Mi u ranoj intervenciji radimo sa porodicom i decom u njihovom prirodnom okruženju i moramo da shvatimo da sva deca imaju potpuno jednaka prava i da je jako važno da se u potpunosti uključe, ali u svom prirodnom okruženju, onako kako bi se uključili kada ne bi imali smetnju u razvoju. It's important to, of course, work with children in preschools
in the crash, at home. That's the work we do as early interventionists is basically done together with families at home where children naturally are, and of course if they are in preschools with preschool teachers and with the different adults who are in the children's lives and influence children's development. Veoma je značajno da se radi sa detetom i u predškolskom i u školi i naravno i u porodici. Suština je da se radi zajedno sa decom, ako je u pitanju škola, onda sa vaspitačima, ako je u porodici, onda sa roditeljima. Novina je da će se krenuti sa predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, dakle od najranijeg uzrasta, kako i na koji način? Yes, about how it is going to be done here in Serbia, I think my colleague here can tell you more exactly, but it should be in inclusive environments, which means that children should be in a regular preschool class and then have additional supports according to their needs. And that's when early intervention can play a role in supporting these different environments. Like if it's in preschool, there should be different supports according to the specific needs of the children. O tome kako će se raditi u Srbiji više će vam reći moja koleginica, ali ono što je važno da svakako mora da se radi u raznim okruženjima, znači da li je to škola, kuća, predškolsko, u svim tim okruženjima je potrebno da se radi rana intervencija. Portugalija je zemlja koja već 25 godina sprovodi ovakav sistem. Naravno, iskustva Portugalije mogu mnogo poslužiti i nama. Dakle, kako izgleda ceo ovaj sistem u Portugalu? Okay, it's true, we started 25 years ago, and we started with a local project that articulated different services, health, education, and social services, because families and children need all these supports, and it's important that they have these articulated services. Tačno, u Portugalu smo krenuli sa ovim sistemom pre 25 godina, to je bio lokalni projekat koji je artikulisao, znači jasno izrazio i uključio različite usluge kao što su zdravstvo, obrazovanje i porodice. And so we started with these articulated services because we enter families' life at very difficult period of their lives, because they find out that they have a child with a disability, which is very vulnerable time emotionally for families. Mi smo krenuli sa ovim artikulisanim, izraženim, da kažem, uslugama, jer mi ulazimo u porodični život u veoma teškom vremenu za njih, u trenutku kada oni saznaju da imaju dete sa poteškoćama, sa razvojnim smetnjama, u trenutku kada su jako osetljivi, ranjivi. So they go through a lot of stress, and we have to support them in diminishing this stress. So services have to be articulated, so they don't have to go for different services, telling them their story different times, but they have only one service that they can go for. Tako da oni prolaze kroz veliki stres i mi moramo da im pružimo podršku i da umanjimo njihov stres na taj način što ne moraju oni da obilaze razne službe, nego jednostavno mi svi to zajednički radimo sa njima. Da li je bilo teško povezati obrazovne i zdravstvene ustanove? Yes, it was difficult. Not easy task, but it was possible. After 25 years, then finally we also, as I said, we start with a local experience, and then we moved to the legislation, to regulation about early intervention, to use the same idea as the local project that we have in the 80s. In 86 we started this project. And then in 1999 we had the first piece of legislation, which was not mandatory yet,
And then, finally in 2009, we had the legislation that created a national system of early intervention. In Europe, there are only 2 countries who have this articulated system legislated: Portugal and now Slovenia. In 2017, I think, Slovenia also created a system of early intervention that has the same principles of this articulation of services. Znači da, bilo je teško, ali je bilo moguće. Nakon 25 godina, kao što smo rekli, mi smo krenuli lokalno, a sad imamo i zakon. Znači, krenuli smo 1986. godine, 1999. je izglasan prvi zakon, ali on nije obavezujući, a tek u 2009. godini kreiran je nacionalni sistem rane intervencije i u ovom trenutku u Evropi samo 2 zemlje, znači osim Portugalije, imaju ovakav zakon, a to je i Slovenija koja je 2017. dobila taj zakon. Iskustva Portugalije dosta mogu pomoći i nama. Postavit ću pitanje docentu doktoru Snežani Ilić sa Fakulteta za specijalnu edukaciju iz Beograda. Kako i u kojoj meri se ovaj sistem može implementirati kod nas? Pa kao što ste čuli, u Portugaliji ovaj sistem postoji već 9 godina u zakonu, a 25 godina se izgrađuje. Kao što je Ana rekla, krenuli su od lokalnog projekta i lokalnog nivoa, te tako mislim da zapravo Leskovac ima šansu da bude jedan od lokaliteta u kome će ovaj pristup u budućnosti moći da bude model za možda čitavu Srbiju. Pored Leskovca radimo i projekat u Kragujevcu i ja sam predstavnik kao nacionalni konsultant UNICEF-a koji podržava ovaj projekat i Anu koju podržava Fond za otvoreno društvo iz Engleske. U vašem gradu mi radimo već godinu dana na podržavanju stručnjaka ka ovoj oblasti. I jako je važno da kažem da vi zaista imate kapacitete i da imate čak i protokol o saradnji između ova 3 sistema, zdravstvo, socijala i obrazovanje. Naravno, nedostaje ljudstva, nekako učešća roditeljskog više u ovoj saradnji. Imamo jedno sjajno udruženje Ringeraja, pretpostavljam da mnogi ljudi u Leskovcu znaju za njega, gde se zapravo i nalaze roditelji koji nemaju još uvek u našem sistemu adekvatnu podršku, još uvek idu od jednog do drugog stručnjaka, svako sa svog aspekta pokušava da vidi šta se dešava, kakvi su problemi, ali nekako ne pružaju svi ujedinjeno podršku roditelju. Roditelj gubi mnogo vremena u prazno. Mislim, zaista moram da tako kažem, ali šalju ih u Beograd, šalju ih u neke veće centre, Niš, na različite pretrage i kada shvate koja je vrsta kašnjenja, koja je smetnja u pitanju, nekako šta posle toga. Nekako zatečeni su. Zatečeni su, a nemaju pravu podršku u smislu toga šta dalje sa detetom, odnosno kako kroz porodicu da pomognete da porodica zna na koji način da postupa, na koji način da stimuliše svoje dete, u kom pravcu, kako ono da bude što samostalnije, kako da ostvari odnos sa drugim članovima porodice, sa svojom braćom, sa drugom decom u vrtiću. I to otprilike znači da vi imate neka ostrvca, da kažem, imate razvojno savetovalište u kome postoje logoped, psiholog, defektolog, pedijatar. Pedijatar je u ovom procesu jako važan, smo mi shvatili da u stvari u Srbiji pedijatar do 3. godine 12 puta minimum vidi zdravo dete. Znači čak kako se ne razboli zbog vakcinacije, zbog različitih stvari, on viđa dete 12 puta i on je prvi koji bi mogao da primeti neko kašnjenje u razvoju i da dete uputi ka razvojnom savetovalištu, odnosno razvojno savetovalište treba da uputi dete ka predškolskoj ustanovi i da se nekako oni uvežu. Ukoliko postoji mogućnost da Centar za socijalni rad pruži neku uslugu koja je iz njihovog spektra, takođe treba da se svi uvežu oko te porodice i to je ono što trenutno postoji u Portugalu. Ono što se još uvek razlikuje kod nas u odnosu na Portugal jeste to da mi nekako ne idemo kao podrška u porodice, ne idemo u vrtić, jer podrška defektologa i logopeda, na primjer, vi imate ovde kao resurs takođe jednu školu u kojoj zapravo imate mogućnost da angažujete i defektologe koji bi u ovom procesu mogli da pomognu. Koji imaju dosta iskustva. Koji imaju dosta iskustva u radu sa decom sa smetnjama i mogu da im pruže podršku u vrtiću i u kući.
Zato što se prema naučnim studijama koje sada postoje i naučnici koji su objavili naučne radove u 2017. govori da je najefikasniji sistem i najefikasnije dete napreduje u porodici i u vrtiću. Znači, kroz svakodnevne aktivnosti gdje vi ako mu prilagodite sredinu i dajete mu pravi zapravo jedan, da kažem, pristup gde će i baka i mama i vaspitač znati na koji način i kojim putem da pomažu detetu, zapravo uspostaviti sve svoje potencijale. I u razvijenim sistemima, ovo je možda značajno za lokalne vlasti i za političare, u Americi je rađena studija kako oni svuda traže ekonomsku isplativost i pokazali su da ulaganje u ranu intervenciju izgleda tako da ako uložite $1 u ranu intervenciju, vrati vam se kao $9. Zato što ako rano krenete od 0 do 5 godina i ako detetu pružite pravu podršku, njegov mozak je još uvek kao glina dok je vruća. Znači, možete mnogo toga da uradite u periodu od 0 do 5 godina i da imate decu koja kasnije budu samostalna, koja mogu da rade, koje nisu potrebna socijalna davanja i na taj način imate jednu uštedu, što je jako grubo da govorimo na taj način. Mislim da je mnogo važnije da imate jednu potpuno ostvarenu osobu koja sve svoje potencijale može da izgradi u svom životu, da bude sa svojom porodicom, da ne bude u instituciji kako se to nekad dešava u Srbiji. Zapravo, ulaganje u ranu intervenciju je jako važna stvar za budućnost Srbije, naše dece i na pravilan pristup ne samo za decu koje imaju teškoće i smetnje, nego za svu našu decu. Interesantno je, i sami ste rekli da se krenulo od Leskovca i Kragujevca, dakle nije se krenulo od Beograda. Vi svakako da računate na veliku podršku i lokalne samouprave, odnosno lokalnih zdravstvenih i obrazovnih ustanova. Naravno, zapravo bez tog potencijala koji nam treba na lokalu mi ovaj model nećemo moći da razvijemo. Razumevanje lokalne zajednice nam je neophodno i mi pozivamo na to da su oni potpisali protokol o saradnji zapravo i da bi to nekako i sa lokala trebalo da ostane održivo. Kad se povuku organizacije koje sada finansiraju zapravo i omogućavaju da vaši stručnjaci steknu znanje o ovakvom pristupu, potrebno je da to bude održivo, da imamo više ljudi u domu zdravlja, u razvojnom savjetovalištu, da imamo više saradnika koji mogu da se bave na ovaj način porodicama sa decom sa smetnjama, centar za socijalni rad koji nam je jako važan u svom. Znači, generalno, mislim da sa lokala je jako važno da stigne informacija da nekako kroz bilborde, kroz informacije, dođe informacija do roditelja. Evo i ovo je način da dođe informacija do roditelja ukoliko primete neko kašljenje kod svoje dece, ukoliko deca ne progovaraju na vreme, ne ostvaruju kontakt sa njima, sa drugom decom na pravi način, ukoliko kasne u tome da pravilno sede, hodaju, zapravo treba da se obrate ako pedijatar u svojoj žurbi, u svojoj opterećenosti, jer oni zaista imaju jako puno posla i jako puno pacijenata, možda ne primeti, postoji jedan instrument koji smo mi dali i koji će sledeće godine biti standardizovan za našu zemlju, a to je URD, to je instrument koji se zove uzrast i razvoj deteta, koji pedijatar može da da roditelju, roditelj popuni, pitanje su vrlo jednostavne i može svaki roditelj da ih popuni, ako ima problem može da pita i medicinsku sestru kako to da popuni, ali kada popuni taj instrument, tačno postoji polje koje se pokaže da li je dete možda u riziku za razvoj ili već jeste zapravo u kašnjenju. Ukoliko jeste, na osnovu tog instrumenta mi odmah možemo da uputimo dete u razvojno savjetovalište i pitali ste me zašto u Leskovcu. Jako nam je važno da ljudi koji žive u svim delovima Srbije imaju takvu vrstu usluge. Da ne bude samo da je Beograd ili Novi Sad, Niš, znači centar gde možete da dobijete tu podršku. Bitno je da ti ljudi mogu da dobiju ovo u Leskovcu, u svom domu, u svojoj predškolskoj ustanovi, u svom lokalnom domu zdravlja. I naši pedijatri, odnosno vaši pedijatri u Leskovcu, dobar deo njih je prošao edukaciju za korišćenje ovog instrumenta i ja ih zaista pozivam da ga koriste za svu decu. Bilo bi idealno da sva deca u 9. mesecu, u 18. mesecu prođu kroz ovaj takozvani screening, gde mi možemo da onda odvojimo decu koja potencijalno kasne u ovom ranom periodu
i da onda najviše učinimo za te porodice i za tu decu. Pretpostavljam da će vaše nastojanje ići ka tome da ovaj program dobije zakonski okvir poput Portugalije. Jeste. Jako je važno da znamo da su naša 3 ministarstva, znači kako je važno šta se dešava na lokalu, nama je takođe važno šta se dešava nekako na nivou ministarstva zemlje, na osnovu 3 ova ministarstva koje su jako važne u saradnji i potpisan je protokol o saradnji prošle godine između ova 3 resorna ministarstva koji zapravo obavezuje saradnju i možemo da se oslonimo na njega u povezivanju i u ovom procesu. Pitanje za gošću iz Portugalije. Koliko i na koji način ste spremni da date logističku podršku i da pružite konsultantske svoje usluge? How and to what extent are you ready to provide logistic support? In Portugal. In Portugal we started with around 100 teams we called early intervention local teams, and now we have in Portugal we have 5 regions, and in each region we have sub commissions that are for early intervention, and they run the local teams, the local early intervention teams. Right now, in 2016, we have now 160 teams all over the country, which means if a child is born in a very isolated area of they are referred to the local early intervention team of this district, and it's being followed by this team of different professionals. The professionals come from the health, so we have basically family doctors at family units, health units. In every small city has family health unit, and the family doctors are the ones who are involved in the teams with the nurses also, then psychologists, speech therapists, physiotherapists, and so on. And we have different professionals in these teams, and then we also support families through what we call the primary care provider, which means one professional in the team is more with the family, and then has the support of the team in the back. It's not alone, but it's more like one-to-one support from the team, which we know from research that is also the best way to provide services. So when we started, that's also important to say, when we started this in 2009, the legislation was enacted, we had around 7,000 children being supported, and now we have 20,000 children in 2016 that are supported. Okay, no problem, I wrote it down. Ok, znači, kad smo krenuli u Portugaliji, pardon, imali smo mi imamo 100 timova, imamo timove za ranu intervenciju na lokalnom nivou. U ovom trenutku u Portugaliji ima 5 regiona, svaki od tih regiona imaju svoje te timove i imaju te podkomitete za ranu intervenciju, a ti podkomiteti u stvari upravljaju tim lokalnim timovima. 2016. godine imali smo 160 timova širom zemlje, i tako da i kad se dete rodi u nekom izolovanom, dalekom delu zemlje, ono se zatim upućuje na lokalni tim, a lokalni tim čine različiti profesionalci, počev od zdravstvenih radnika, znači postoje porodični lekari koji su uključeni u te timove, i onda osim tih lekara koji mogu dalje da upućuju dete, tu postoje i psiholozi, fizioterapeuti, logopedi, praktično različiti profesionalci daju podršku. Ono što je važno istaći da postoji jedan glavni, primarni, da kažem, pružalac usluga. On je sa porodicom, što se kaže, 1 na 1, znači sarađuje sa njima, a najčešće i viđa porodicu, a on je povezan sa svim ostalim članovima tima
i tako da komunikacija u okviru tima teče kroz ovog jednog primarnog pružalaca usluga koji najviše vremena provodi sa porodicom. Primjere radi, kad smo uspostavili zakon 2009. godine, imali smo 7.000 dece koji su bili u ovom sistemu, dok 2016. godine ovim sistemom rane intervencije obuhvaćeno je 20.000 dece. Meni ostaje da vam se zahvalim na ovom razgovoru. Govorili smo ovog jutra o ranim intervencijama u ranom uzrastu dece, o treningu osnaživanja profesionalaca u tom cilju, a vaše i naše gošće bile su Ana Marija Serrano, profesor sa Univerziteta Minho iz Portugalije i docent dr. Snežana Ilić sa Fakulteta za specijalnu edukaciju iz Beograda. Još jednom hvala na razgovoru. Thank you very much.